assalamu alaikum mari muterin kanu sonin kan kunan aru sonin kan mugan hakum bego hain aru hago terin kana al moritani ya television ka ko hagatu mo be hakati su o kana masalan tabe kita alla gani be warjo ko dana ro dana hakila faraqi dom lenki yo tengara ngan no ko be kenniyata ado kana mari mun cimmandi on alla tiga kadi agara lenki ko tan ka ko yo katirne ro mari mun hakila faraqi dom kenniyata lenki ho be gani coronavirus covid 19 wattiani agamanya seleda duran khalle agamanya seleda jamambane khalle aganya duna su khalle nya kenkuna uga ki yake be lenki lenki wattiani harbi sama daga kenya anta no gari mari mun nimisi wasa ho anta no alla nyaga lalla ganda kisero tangay nyangoda kenya ile ngotere nenga kebe kam kenniyata na fahamundi mari mun watteke amadaga awadu ewa kenkuna hini be agari geli yeru katta yirgi agara batte be to jamani nga wala agara bakke be to hada mare mun ko doni fatan fasi mare mun da ko do suna kato fayme kite mo be aga qawanta assalamu alaikum marum senin kano ewa urbani sukunyi gellere man taako dingiranga ewa nkiani docteur Samb Kanté taako rek geni jajbine donc lenk kota ke odmen yoga sefene coronavirus ke xibarnya kama donc ken coronavirus ke am sanku seresu ewa duna su yandi ke wate kinme asu andi kinme haqqat bani kon donc lenko mulo gano marum sonin ko ni ifamundi fumbe ga tengen katke wate xibaren donc ko igatin dans covid 19 ken manne parce que wate ke jope gel 2019 ken nonya kenyani ke dans covid 19 donc wate ke kunga duna su a jofe duna nokunchu harbisa wate ke finidu kenyan len kota ko gamulo nan cefa xibaren ke kam wate ke kunga gelana lo o jamane ke mashallah fanke ke sigiya xibaren kama ado khadi population ki ga sigiya xibaren kama donc watte ke ko fay ko nga danga ga manifester mo gombe watte ke aga bangaba kawa ani tokunya jamban serenga wali fatan kuma wal fumbe ga tengen katti donc serenga perdi negatin kebe da perte de goût wal perte d'odeur mana ngana hari yigi anti gande time muko wala ngana hari fo kene muko har parfum wal fo kemme de khabrant fo su kene muko wala watte ke signin kunya ado khadam peten ciwa kuminan kama wala khotun kara ewa tampien chuganya khotonan kam donc watte ki sinin nukunya donc kenya lenki ko tanan ke fona watte ke ona khibaran ko hadan donc ageri jamane ke khadi donc fankan cigi mesure de barrière nutu mana fonga tengen katti kitwan qiyen no ko seren nanya na labe fofos gen labe no ko nyaga ko kisen ke watte anga kitungan qini anga nan tokuna anga tokunu ewa anna se to nan kitun no ko ko manga sere kuninte aga jambene anna to ko manga to anna to fe an cegnan to ben no comme ça na wase sere infecté na se watte ke jamben kati sere quoi donc kum mesure ni sugutu jamane ke no nga donc angot watte ko watu ndambo a fait fanka ke ban il faut que solo ko so nan cigi surtout marum ko soni ko suna sigi nan to watte ke awdu parce que fay oga unité ke ben ko fay nok kebe gatin centre du pavillon covid 19 o fa no kunya donc ngem nyang yer wacha fay khasu fil baka donc ka soro kuna ri yun ko lang nan watte ke udu watte ke gan takdu gevincha duna suntunya na activité nga sik duna kara wo kara donc kempeti murtan bana kempeti afrique bana anya duna suwa na duna susu kenta watte ke kenda surga donc activité ni cigi duna nokon cugado activité ni cigi donc on a ro yin kollong nan watte ke udu donc kebe go tangan ma teke kada fofan fana donc solo kuna mesure de barrière no quoi ona qoto do kunya sirinciri mana go kunyinde ko na fobegi donc gona ni tokuno na toko o segnan tombon noko ewa ibe gana har sikadu wat ko nged signil ku ben ko wacha ibe gana sikadu ku signil wiya donc anna isolement de anna la to bak solo ko pour anna wasi contaminer donc kenga tingen harke wattebe wol harkat wattan ni khomulani wol fotana donc il faut qu'on a comme mesure ni ya nyart dumaka ona keti tangi en kitana fonga tingen watte gebesu watte ke gari ari batten to aswa geli kebe ga tengana kharangen kakara ado geli kebe to ngani khara lemo ado hobe ga tengana geli kharangenga kharan komponga hinu be ni ganya geli yeru kata yirgi agara battebe to assalamu alaikum maremo kha khubare khado fama ewa ko anga di trinde ke sokundu mo be ke watte ke balaw be gari jamane ke aga do duna jamanus fere sunte ibe wotu ad batte to ibe ntotu aw batte to kharangunda no ku beno ku ben gano ku oga dingro ku beni kharan kompoku nawto kharalomo na la wara ewa kharangunda no
do gol nyangana suga gol nyana kharan kompo ko asunto ko kharan kompo ku beni ewa jamane kharan kompo ke fi igatin ku ben da école privée fofo sugane privé nya igana ta battentono imi kinye kundingro angana kinye kundingro mangada batteni fina batte fana anini lemunu ku kharangen karany parce que kharangunde ku do na fam anini kharangen noko lebene anga remu be tonge daru do darume do lenki anga kubeni tongone kun lemu anini aga fotu ba ki gili daru lenki andu fonne utandi kefi parce que iga kebe khile kharangunde angana fay aga batte be toko ke corona gede batte kebe toko lemunuku adiga men depuis yan angana kharangundi mo ko famuta kuteke famine kharangundi mo ga famine kammo angana kharangundi ni minna nyana ma minna ke angana ro kharal len tugu kharal le mo ku ma gayre kharal len tugu nuku angana kini angana minna nike numullo na kya tu indaka iranta sutu ni taban il faut kana minna ke raga na kutu wakati su ana folmane uta anakini wakati su ana folmane uta anakini anda timme brebe kembra nata minna nga antime andi jipa go anga jere ngutu ta ko sogano mo anga jere ngutu ante no nyani sadu jere ke ga jipa nan nyana barate ke shutele gemu ewa okudanga remea remu ku gana kef me yan maintenant ina daga nya ina kata minna ke na kata tongono le mun ku yim agana riketa corona ngedi ke sobobu ngedi sigi lemene ana l'école lenk kumbena interne bane interne ay me khajinte yan wala interne wate ke wi kanno wala interne asara no nyan konu sere ma fo jambe kun suna fatarin kel lemene agana ni hari ya garan khare gen a garan ngana daga kemo ko anari lenk kumbena interne jiit ke xurufu ke sonin ko nga ko no mo ma fogu bugu tantan na fo ken firne donc a batte fana ni ke ya lemun ku be ga kharang batte finlande ke be ga ya ewa aga tengene gol nyangano ku ben ga kharang kompoku ku ben ga kharal loku batte finlande ke be ga kenni bani suga yere kagume kulle kolin kan be go ma go gatina kharang kompo privé ni ku kunga angar gode kiti su alli golle angam golle ko tabe an mankit allah tini wande dang anken alle mem kharana fotuga arant tugana an man tuga nken kagumenya ngumulla khani le men kharangundi ndunge nga khagde kebe ko natuga agam kharaha nga tugana igam lo kolin kagume ki igam akatuga atuga aka gol nyanganu ko ani tugana mendu etanti soron dema na baji ka kebe go bogu angana fay lokolin kan yogoni tere gad ke ando qasus ki ma nakato nyataun il faut agra anken suturni agra ka kan suturni anti gemme kelat gemme donc bateke aw do kharalomo e kharangun kara minya kharan sebtinto fereganto dangi il faut que e akudo sine kena maganya sino khulle kundu ana maganya sino bononté lemunu maga oni dangindi ya ko gedi dangindi du mo su aw kharamo ko suyin kolla no nanti kumbene agam yille do remu yogon batti lemunu ku kota ke suken di batte nyami gandu ti kharangu no ko yo finlande ke be gaya ko ngar ko nganda mo ko be gol nyangano ku be ganir e khaduranya ko ka khalle watte ke bane fina soron nan khawa famunu nanti watte an ke to dabiren dome watte fe agari balawo nyanta agari kundu ana wucce nyana dangi kenfe od famu nanti watte kentu wuccini aga dangini magari dangi ke parce que fofo suntu dumene dunano ko asuri ya brene a khorna kala ferent kenga ka okuma sa so odni ke ta ke watte an ko ganu ngatu ku mo nyata o da sagene o sago ke tananto dana bire domi wate ke do batte kota suan do batte ni o godi mesure fono ku ben wutu o godi surmar fono ku ben wutu oni kharangunde nya de berni aywa ona ro kleni ona enregistré ona warakat sarano kudo lemun ngan xawe nan sege lenki igrante segene o ku kunna o gan xawa golle be de berni ona film ngutu ko kundu
ko caméra ngutu kundu ona sigi ona kharangunda ke fay aga deberne moko be maga nduguta ona moko ngamundi onda dugute birebe ado khaye foni oni suuto ni ro film kenoko oni warakat sarano ikhana fay idiremu na fay dom kha kun surma dinti soron suma aw yogo ma anti yogo ma odini keta ewa jabu ya no gar kita oraga du demane telefone kha jabu ke aranta sankhinu do duna su parce que surma du kuntu duna suma angana ta harang camera ngutu kundu angi ewa application yogo ni deberni kudo lemunun na kata gollini dakhabate kotas a gemme yogo ama anti gemme yogo ma do gado ganya mullo na kebe kini lemunun nga kotasu ke gamo korwacha tanjike minute suno meren tanjike su ona renkurumba kini lemun ke lanta gacha ba saranu nyaga rina topite ke to oga utoga kinniya ina rokele idana daga katia saranu nyaga ile igolle ngali garin tago do lemene mbati ga tongonu iga finin koyni akelanta kiyeke mu manyana tago do lemene mbati ko kharangunda mo donc ken no ko kha ewa bono ke am quantifier be kebe ged fo tugunu ku kita kenya na khirsu ku kita kenya fay ke ewa lemunu yogoni har gedi khasu filibe ko fo maka to na sine ke timanditi ke lanti sikki sine ke ga timanditi mo anti timanditi mo atoko aketa fanka ngadi decision be utaga surmadu be utukudo ina daga gemu lemunu ku ini fay ina ti wacce ke ku lemunu ferenti dange oranta sine ke sine asire karanta nyan sine khulle oranta sine ke mum ambonondi ni maka igel fonne be to na fa oni dangindi ko ngor ko ndigame no jopadi ke mo bi kharangunda do nyan tunu ke tananti ke lemene har igel diplôme kine yirgi harag passé harag dangi har igel ko radio ni nanta adfo kita ankem be aga kharangundu na nyan kawa natu nanti ke lemene ita adfo kita idu ko kangana sta ngada yimme tuaru khense angotu fo konti kebe go konti ke ta sadanga sinu kurumban tuaru kinni sinu khaseke sinu danginte ke sinu bononte ke agu konto kube na kube ndeberi anu kunya tongene fina sadanga dangin kati sinu kurumba kada baten to khasu kadi mashallah comme nger ko mo gombe etandi mesure barrière ngutu e wa mashallah il couvre feni ndeberi kem sanku seresu kem petna soro toro kem petna khals murenya soro kama population ke kama kenya tan ona ket kisini ba wona igari isolement ni ku deber wol kemme di khawara kenya sel watte ke ngana yaginke wala gatanan ngana taxin kan ngem da katsere donc ntax kan kama ntax watte ke jambin kan kama donc watte ke ndani ngana taxin kan ngem da katsere watte ke ntax jambin sertan donc kenya igari mesure ku to na soro ku to kani na couvre feu ni ku deber id deber to kunya khawa kunya feyin kam donc ado khadi vaccination li jamane ke khadi donc soro kuna khadi nan daga ina vacciner ina vaccination ke de vaccination ke manan manne amana nya comme ça hari watte ke ganani agna hari beraga gana yang vacciner donc watte ke tak digina ko ke mo keta donc o magati nanti vaccination liere donc aria donc tubabu ni kia wolin kia donc vaccination o yim wotu nat gele duna daru watte gebe yo makhyere donc vaccination ko gelona constaté vaccination ko nan tiagedu donc watte gebe genya har lomno lagani tak du ko ken donc ken kisi do manne kenya do vaccination quoi o ku afrique yere suru ku sot na o jamanu ko mashallah miskina ko nyane donc olanta fogebewdu olanta deberne har yitu gebewdi int fabrique fofo sunt fabrique no ko maker donc fofo su garno jamane ke agilli jamam pallu quoi donc agana soro ngana serebe gem kharagati ni nonti donc il vaccin deber pourina africaine nya keri wol fotan tubabu ni nganya mulli ganno keri gem ci dalli do keri gel lenk kemeri donc vacciner ko soro kuna ndak vacciner surtout soro ga beni ga ser khaso wol soro beni tension ngiya wol soro beni diabete ngiya wol soro beni sondonga tengi wol kembedi khawara surtout kum wol soro be agabanga ba vacciner ke soro be anga mpung anchino ngampung tanakte sine donc kunya ni siblande donc voilà donc soro kuna ndak vacciner ala kha lomunu kana dukrosi ba woni khaje kala lemne agana haral laganti diginanga wala fendame khasire sugadu sarano wanga sire sugadu ser khasewa maga yu khasewa maga wali yakhare khasewa maga donc olumnu khawna dukrosi donc dukrosi de gala hagri ganat watte kent fotor lemne bo annatu nan tangana watte ke kitandaga andala hotel hakka anna jamba ma wala na jamba pa anan ken ser khasenya wol ken tension ngoy wol ken diabete ngoy donc anna daga anna watte ke jofe anna miskile kine
donc o hari ke yere wala nke imri ke yere bana cha or soro ngor ser khaso mashallah yan ni mugu intite li inte bakki kani yo ri kunte baka khaylo mun baka wali soro bakki ina dagi do watte kenari kati ina kini donc kenkunga harandan ke lenki watte ke wudu har bis watte ke wudu soro kunan daga ina vacciner soro kunan daga ona mesure barrière no wutu donc ibe su gana sikadu kusingini be ngedi ko falle ho angana nyigena anti gande kene muku wala antu fofu time muku donc kunke finish fe watte ke sinyi wala peten cuga ngata donc en kotinya ko kuga ngata peten ga to nan kam angana sikadu nanti ke mer wol to ka wante ke wanga donc anna mesure barrière no wutu anna masque lodu anna wala na se jofen sere wala na wase sere kungini kemme di khawara ga soro ko kitana feeling beni donc agabanga ba soro ngorni re agabanga ba serge ber ndanyiri nere en terme de covid ke yim anina bugtu noqtana urgence wala de consultation de ber noqtana ina anda signi ko ina sike ina test de ber wali na scanner de ber donc scanner comme gijumbu ina scanner de ber donc scanner kena ko ina lésion ngoy en faveur de covid 19 ke wali na test ndeber donc ken test gana confirmer an keta kembro xabe ga yeri no khirnant ke xaj fula no maka corona nyane wal kem medi khawara donc o gana intervenir sur le ga wuta wala o ganta wut donc khadi bon yere khajin ton ci fe khadi garnier khajin ta gabanga ba serebe ni gana tampe o gana tunanti parce que khadje ke gana manifester mo wala anga en fufay lagan donc angant fufene fufe morsire donc o gana yero nan lo oxygène kinanga na ket fufe anan fufe ke suron sir me gana sere su problème gantan wol ke medi khawara donc anglaw hakka anglaw tokdo na ngant bakka ndo sere gant yana contact donc o khajin to nyoko ni suivre à domicile quoi mais khajin tebe su gana ram fufe ngre ganglant fufe na fufe ku raganto nganglant am fufe gem suro siri donc o wiriti nyero ganyenge ni prison to marken kara parce que yere quand même ngana yere khajin su gana yere état qui en de prise en charge ke no wondi donc fofo su gen examen nya analyse nya gen scanner nya gen fofo su gen yigaye nya gen kara nya gen khajinte fofo su tukan donc gella gana test ke gana nya positif gelli gana test ke positif nya na man ngana yere mangam bogo ant fofo su tukan manya analyse foron analyse nyaawo anya fotan analyse nyaawo anya scanner nyaawo anya yitu kwao donc fofo su état kiani iwuta prise en charge hier so an hôpital ni ko gol alhamdulillah difficulté ni no ko ni kusu difficulté ni ngoma no ko ni kusu parce que ngana fay des fois ma khajinte nyogoni sikandu inari directement yere ana mesure de barrière ni inti mesure de barrière no ti rinto inti masque ni wutu wol ke medi khawara inari directement donc déjà il y a personnel de santé qui va exposer en kembegen personnel de santé parce que mo gondambe haribe gana sikadu an nankaw nyana hakanya numéro vert ni ngoy an ni khiri nanti ke signi do ke signi fulani wanga inara hakanga ina test de ber wol ke medi khawara donc wala ngana harin hôpitalier an masque lodu parce que wacci soroku sergebe sudu masque ni kurondi dengar donc aha vraiment on khawa fike on khawa a warlam burakhunu kundu donc toujours on kawona mesure no kone on a continuer parce que mesure no kwani serendeman mesure no kwani serendema parce que soni ko ngor ko mo be watten kane khatande nyam posu a jarande asira na watten kane khata kata garna ma na war ma galla na tang jaran donc kuy mier machallah difficulté la man no quand même parce que tout le temps en tout personnel manque hôpital no ko personnel ni mankantongi wol ke medi khawara voilà ken difficulté ngoy folaman alhamdulillah jarandi no ko ken kara problème te bon comme ngir ko mo be wacca donc yitu ben suga yere état kiani i assurer donc gel khajinte su ngana dag service tanni anyi mana en pofosu de ngana analyse de ber anyi man tugan ngana fos de ber anyi man tugan mais covid keke état nyand assurer état keke assurer kumbe kenya bon ku khajin dambu parce que watenya naga jambene donc ngana ngega na khaji wolle yanke ngana khaji état ngema nguta en charge en khalat na hajunti allah tel certain contaminé wol ke medi khawara donc ke ngobligé état kam ina soro ku en charge ina serent fosu tukana kendo pour watte kena wase fanka kitana ona wasa akin kinne ken kuna mare mo ko gar ko khada mo be haqqati hananga wate ke agari jamane ke agari batten to hinu beni gelli kebe gani jamane nyimmeno ko gelli kebe gatinga gelli gollun kara higabu
ko fatan fansin nunga nya mo higabo gari batten to gelli kebe gani wa golnyankani nga kullun tere fidi meri khawara ko mi gara ko mo be kuna khawate ke gari na qasu be ni ganya agara battu be ni to wa kuna mare munga ima to mema ima nya amanya serida banan khalle asugiri gelli kebe ga tengana manan ko men kara adu gebe ga jamani golnyam fini fi gabe be watte ke gari batten to asugiri asu fanke serema to serema ga gelli kebe gani fanka wa ko be ga sikido tangaron kara adu jamani lemu adu ko be khakhili société civile i khagara taqebe da bari gelli ken kar langa odati mo sri dawla nga gar golle be de bari watte be gatin covid 19 gellana li jamane ki ma gelli gada khabare mugo dawla ki gadna kan city be de bari sembe suga ado fofo gani sembe nya ado ferni aga de bari aga sigoda nga kudo iga jamane kere mo ngi go kisin mo ko be watte ki ganti kinyeno yo ga hadamre me nga kemul Allah khalle nyanyan Allah rokutu nan watte ke jofeno khaye watte ke go jofoya dawlan sigi dawla ke ga ibana masigi iswan sigi nawta jarandana nan daga ta ka kurallema nan daga ta ka gendarmerie a police nan daga ta ka société civile asuko homanten sigi seresu angala ronte kebe jamane nyano su galle nyano fure nyano ganoko agana yole o su toqaya agana kisi o su kisi seresu gala ronte taqebe ke watte aga wasen semben kitu mokobe dawla ke debari o khabe ni gan société civile o gan jamane gere mo dawla ke wori nyimi bawni atuna la tome o ma jamani ndabari onan sanki nyagani beni gan nyana sindu beni gan nyana regroupement beni gan nyana ona kun suwara odi war haralla kani jumon taxi misidun taxi ke sunuma dawla ke aga jamane ke remo agi khaire mulla ado jomu be aga tengal jamane ke remo jamane ke dawla ke aga ke mulla jamane ke remo nda kengi fe islamini nyano gel dunana si ko mo ko nanti murtani ke miside taxi sere kana bada dawla ndike ndabari kendangi yam fallim soro be ni kitunganti sogun kit bawni couvre vende bari serent baga nawtu gel waxtu na xatande ajunga kenya kenga nari nawtu waxtu na xatande nandaga taw ma soxba serebe kitte ngantan segen kitta ambira don ko tono toreki ad fer de ber kun kamanida kubeni kitunganti segon kitta ad durambira do wutu yel haraganti bak aw kota ken sronida ad maron kiniya ad dirulin kiniya ad tamarin kiniya ad fotanan kiniya kubeni kitunganti segon kitta kudo ni gana no we kitta kara yogo kudo fella ko ngata re warje ko la ko ngam igita re wakati be covid ke be gatini 19 yo kendangi am falle gadi tore ke iler na gadi nalli na fini de ber gadi kura ke be go maka kubeni kitunganti segon kitta bawno gol nyal la kuntaxe fonta kodu kube kitunganti sogun kitta tore ke iler na yampu kon xama kuran tugande nanti na ma kuran tuga dawla ke yimen kuran tuga kon kamanida donc ke sunu fa dawla ke gadde bari société civile da agadde bari jamane lemunda o ko xabe ni gene tanka société civile o ma to fankam ma o xasigi kap fankaki fofo ga tengen gel kumpam bagande nya sensibilisation watte ke yogala ga xatana bakka do ma gobe ado watte ke haraga na soro beni kita atora nganta khorono usuko manto fankandu muro xama amo to falle artunan sigrege wo xama jamane sigrege kebe go xama tank société civile o xado sigrege nga or koy fankaki kumpam bagandi orodo sorom batte soxo orodo soxom batte kanin no orodo sorom batte har gol nyal loxo kudo watte ke to fankanga to na la to bakmi xoro la to bakmi or ken kumpam bagandi de ber siri fankanto moko kitun kinimi adu gan qaw kitun gan moko be gana ro kani kuno lendu njaago ngana ro rimu ngana daga sangi ganari xagan qaw xare muko protéger moko be xagi korosin moko be xagi kitun gan xagi sonondini kudo yel hari watte ganti ko igada gadi sanga ido watte la warni yo wori su ko manto ngo xasi société civile o xari ke sigraqe mais amot wacho fay troisième vague kia mais xaje ke tan haqati anari sorona fona ke fa xajin tonga haqit xa fona bege parce que harin ke guerrier départ ke dimayo go ni o salni kusu fakko nyan mais ke dimma khadi fo nebege mais c'est des pics quoi haqitana sege haqitana yank on ba khuna khadin tan donc a jofo o maga 2019 kia a girto dang chini mbangi kia donc comme virus microbe nyagen fofo su donc igana ro hadam ram pété possibilité ngi maga igla wa du changer igati une mutation quoi donc igla du changer donc microbe ngana fendiro hadam ram pété il y a des possibilités agla miteni donc igla changer quoi mais à fois départ ngenga girto dang chine bangi kia voilà donc il y a la forme britannique ou Angleterre ko khalle mbangi donc agmité folomane mais ils sont ban presque manifestation mokoni ils sont ban manifestation aromun nan qawina du korose harbisa parce que soroku na oga kebe kon nanti watte kentu du fankam profiter no kama il faut qu'on a fa wono kilo ko ritia folomane donc watte ke serena keta tun nanti watte ke udu parce que gagna agan kempo murtan bana wolo Sénégal bana wolo Mali bana wolo Afrique bana la d'accord ha ke watte am sank noksu duna activité nchuan chiki
avion ni telle sport mashallah ona harafa har sport nga khalsi beron den duna no ke ariya sport cigi tubabu ku jamane stade serente telle stade ni sere sun telle c'est fofo su sigi aéroport ni serente voyage ne mana watte ke ampleur ke be wuti ke nyan sigi ke nya kundu bo ala no ku wuy mu ñaaxo ke nga xa o gel o ku kun nan ciare kam mo dem ke watte me xibare moko donc watte be gar naga aga active duna mu wancu activité ci gindin haqqet bane ke vraiment donc foani donc ari mentoran ki duna mu wancu quoi donc aga ñaxat soro gagni en profiter no wotina tan na xempen murtan bana tan wala xempen Sénégal bana mais aga daga maga duna ga swaga kum mesure ni wutu haqqet bane ke donc vraiment foani soro kunan qawona dukrosi onan qawona nya onan fete tini donc ken kia wala soro ni ke deben pourina en profiter soro nya kam bon traitement ango fofo su foengo negatin traitement symptomatique mana anni watte ke signi ni nya jarna wolina traitement étiologique traitement jarande spécifique intey donc angana ari agana ni ko problème ngam ma pour en fufay ki ragantongen wala oxygène kinanga ana ketan fufay ko améliorer wala traitement symptomatique nyane mais ka comme watte yani donc ana am fufay nyaragan ana halano men fufay nyaragan donc agana yagana kinyere xego hari traitement fe gante asiri nan kinye hôpital ni ya quoi parce que hôpital ni quoi ne agana har nya agana nyana fumbebe médecin ngono igla prise en charge de bernan quoi ay am posa ngana nya hakake parce que ngana nya hakake agana fufe am fufe ngana rek alant fufe donc oxygène tamaka e wa kinga amoko lesmante nya voilà comme watte ke rifana soro ku ni balli an nemu to mula nyantan ado mula kutukus kusumban c'est vrai que mulani yani sinyu ku ado mula ke isinyu no kusumbana ado grippe ke sinyu no kusumbana ngir sinyu ku ben ko parce que mula ngana yang hakata no ne ngor wala ng tokun ang nyal khar mula nyim gana khotang wol grippe ngana khotanga ewa an qore ke ganya khaga an qore ke gangata woli an takfo timemuku anani angana nyigena fo timemuku wala har parfum ta timemuku mula grippe nyim la manifesten ke mo mais ga serebe gana sikadu ke mo ndambe surtout gana ni te ngir ko mo gombe tension gana nyang woli ewa watan ni gana nyang asina na testing ya debere asira na testing ya deberi angana testi ke deberi donc c'est la gana nyigna watte ke wanga na gidda akane kataga khibar tan kinyan kenya toujours watte ke du on a mesure nu ko respecter kenya na fo première on a mesure barrière nu ko respecter e wa serebe su gana har sikadu on a masque nu ko na masque nu ko rondi e wa ngana daga buganka ngana iller na nan kitunga qmig labe sabune nan kitunga qmig labe très bien on a mesure nu ko respecter soro beni khay vaccination jamane ka jofe jamane ka nokuni ku sa centre nu ko har village nu ko adag maga jofeni soro kunam vacciner donc surtout sere su gene sere khasinya wol sere su gene tension nyaga wol diabète nyaga isuna vacciner normalement vaccination ke way pour l'instant sere su kar tanarti sine gam markat kam Allah vacciner wol sere be ngir khaju ko ben ko sel diabète wol ke médicament iwang ado kharona mesure nu ko respecter très bien on a okitunga qina labe on a ogana tokun on toko o seganan tombun noko on a kuindi gebe ko na fobege wala na to kan kiten no après na daga kin certain haragna mula nyaga na Allah jambine donc king ogana ku mesure ni respecter harag fait covid ke wo tangan wat gebe quoi mari mu fatan fasinu be ni ganya ndesi mo oso andi teringa dome oso andi haydo kita khadi onata khada wata tan inshallah Allah subhanahu wa ta'ala ngana dunga onata khada ngana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh